Muchas gracias, señor presidente. Reciban un saludo. Mi nombre es Fanny Zamudio, soy viceministra de Cultura de Ecuador. También reciban un caluroso saludo de nuestra ministra María Elena Machuca. Con su permiso, señor presidente, procedo a hacer las presentaciones de los participantes en esta mesa. Por México, la señora Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura. Por Bolivia, la señora Sabina Orellana Cruz, ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Por Haití, la señora Emily Profet Milce, ministra de Cultura y Comunicación. Por Nicaragua, el señor Luis Morales Alonso, codirector general del Instituto Nicaragüense de Cultura. Por Islas Vírgenes Británicas, el señor Natalio Withy, ministro de Educación, Cultura, Juventud, Pesca y Agricultura. Por Honduras, la señora Anarela Vélez Osejo, directora ejecutiva de Cultura y Artes. Por Belice, la señora Marilyn Young, presidenta interna del Instituto Nacional para la Cultura y la Historia. Por Curazao, la señora Irelneti Copra, oficial de Políticas para el Ministerio de Ciencia, Educación y Deportes. Por Santa Lucía, la señora Solange Belice, subsecretario permanente, Ministerio de Turismo e Industrias Creativas de Jamaica. Les agradezco a todos, les doy una cordial bienvenida. Dentro de nuestra obligación como facilitadores está una breve introducción de la mesa temática que se ha hecho en acuerdo a la nota conceptual provista por la organización de estos diálogos regionales. En esta mesa se tiene como objetivo analizar el papel de la cultura como impulsor de empoderamiento y diálogo que permiten prevenir conflictos y contribuye a la reconciliación y a la unidad nacional. Se abordarán criterios sobre la dimensión cultural en la construcción sistémica de la paz, la diversidad cultural en tanto capital de cohesión social, la importancia del patrimonio en los repositorios de memoria social como espacios de intercambio, conocimiento y comprensión de la identidad y la diversidad culturales, y el fortalecimiento de los marcos políticos y legislativos para aprovechar el poder de la cultura en la construcción de la paz, la unidad y la transformación social. Esta es una brevísima síntesis que nos pone en contexto de la mesa con su venia, señor presidente. ¿Podemos iniciar? Muchas gracias, Fanny. Claro que sí, ya van a dejar de escucharme, he hablado mucho, pero este es un tema que nos parece crucial. Voy a, como bien lo decía nuestro vicepresidente, el tema de cultura para la paz es muy importante y es muy importante que lo hagamos justamente con quienes son más vulnerables en este tema, que son la niñez y la juventud. ¿Por qué atender más a la niñez y a la juventud de las zonas con mayor pobreza y falta de oportunidades? Son exactamente estas vidas las que nutren las filas de la delincuencia. Son ellas el centro de nuestra atención. Nos toca darles alternativas y arrebatárselas a las filas del dinero fácil y de la vida corta. El arte en comunidad tiene un poder inmenso, ya sea a través de la música en un coro, o una orquesta, o un ensamble, o una compañía de teatro o de circo, a través de artes visuales, de la fotografía, del cine, de la pintura, la gráfica, el arte urbano, a través de la palabra, la poesía y la creación literaria, la niñez y la juventud aprenden a hacer comunidad. Aprenden que se puede trascender creando y expresando desde el arte su miedo, su angustia, su alegría y sus anhelos. El ser humano desde que nace hasta que muere busca el reconocimiento y la cultura da eso. Da también disciplina, da sentido de pertenencia, da adrenalina de subirse a un escenario, por ejemplo. ¿Y qué más da eso? Ser parte de un cártel o una pandilla. Por eso es tan lógica la apuesta. Hay que hacerlo todos los días, de manera gratuita y sin descanso. Esto conforma un verdadero sistema de cuidados para las familias a las que se atiende. Las semillas de nuestra sociedad merecen este esfuerzo.
En México tenemos un programa que se llama Cultura Comunitaria. A través de sus semilleros creativos, hacen esta acción permanente en las comunidades para que, si bien es el ejercicio de los derechos culturales, es a través de la cultura y el arte transformar sus días y transformar su futuro. Es importantísimo enfocar los esfuerzos justamente a esta población que es la más vulnerable. En el gobierno de México, el primer mandato del presidente es primero los pobres, no dejar a nadie atrás ni a nadie afuera. Y esta es la política, cultura comunitaria que atiende este mandato. En Venezuela, por supuesto, tienen el sistema que apenas ayer cumplió 47 años. En Brasil, Colombia y muchos países más, se conocen miles de esfuerzos colectivos para que a través de la cultura se desate la paz ahí donde se desató la violencia. Yo les invito a que hagamos un movimiento común por el bien de la niñez y la juventud. Nos necesitan más que nunca. El encierro, la soledad, el ocio son terreno fértil para las actividades antisociales, pero también es un terreno fértil para la transformación a partir de la cultura. Hasta este momento, con este programa, estamos atendiendo de manera cotidiana, de lunes a viernes, 3 a 4 horas al día, a varias decenas de miles de niños. Y aquí, cerca de 12,000 familias. Estas actividades están dirigidas a 6.1 millones de niñas, niños y adolescentes. Aquí crece una nueva generación de niñas y niños que están revolucionando la vida cultural del país y que son el futuro creativo de México. Ponemos este trabajo y esta experiencia a disposición de los países de la región, a disposición de esta mesa para poder estudiar mecanismos comunes para que la cultura sea esa profunda fuerza de transformación y de encuentro y de unión que requieren nuestras sociedades. Así podemos construir la paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora presidenta. Creo que podemos proceder a la intervención de Bolivia con su venia. Muchas gracias. Saludamos desde el Ministerio de Culturas y Descolonización y Despatriarcalización del Estado Plurinacional de Bolivia. A los representantes de los pueblos hermanos de México, Nicaragua, Honduras, Santa Lucía, Curazao, Islas Vírgenes Británicas y Allimpuncha y Tucuypaj Cachún en mi idioma nativo. En el Estado Plurinacional de Bolivia estamos en tiempos de recuperación de nuestras raíces culturales. Tenemos identidad, tenemos cultura, historia, filosofía, heredada de nuestros pueblos milenarios. Hoy revalorizamos aquella cultura y identidad que un día trataron de borrarse durante la colonización. Hoy nos sentimos orgullosos y orgullosas de nuestras raíces, de nuestras danzas, de nuestra música y de nuestros conocimientos y saberes ancestrales. Las naciones que componen nuestro estado somos pueblos de una cultura de la vida. Hemos heredado una cultura milenaria. Somos de la cultura de la paz, del diálogo. La cultura de paz refleja el respeto a la vida, el ser humano, a la dignidad, al medio ambiente, propiciando el saber, participar, valorar, convivir, rechazando la violencia y favoreciendo desarrollo de relaciones empáticas entre las personas y los pueblos. Hemos comenzado hace varios años una revolución democrática y cultural a través de la armonía con la madre tierra, la cultura del vivir bien y el respeto a la Pachamama. Como dijo nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca, buscamos la paz, no somos de la cultura de la guerra y de la dominación. Nuestra lucha es contra todo tipo de sometimiento. Estoy viendo. Contra el... Es mi pantalla. Perdón, ¿me escuchan? Perfectamente, Sabina, gracias. Gracias.
Entonces, contra el pensamiento único, colonial y patriarcal. Es por eso que nuestro ministerio lleva también la tarea de descolonización y despatriarcalización. Las culturas son el alma del Estado plurinacional de Bolivia. No son solo las danzas y el canto. Van mucho más allá y están presentes en todas nuestras acciones en el día a día, en nuestras tradiciones, en la forma de ver la vida que hemos heredado de nuestros antepasados. Tenemos como ejemplo una de nuestros símbolos patrios, la huipala, que representa las naciones de nuestro pueblo, como símbolo de unión, de armonía, diversidad. Somos diversos como colores de nuestra huipala. Queremos avanzar desde nuestras culturas hacia la convivencia pacífica, acabar con el racismo y complementarnos. Nuestra constitución aprobada es fruto de la resistencia de los pueblos, señala que somos un Estado pacifista, que promueve la cultura de paz, el derecho a la paz, así como la cooperación entre pueblos de la región y del mundo en la diplomacia de los pueblos, a fin de construir el conocimiento mutuo, el desarrollo equitativo y la promoción de la interculturalidad, en pleno respeto la soberanía de nuestros estados. El día de hoy saludamos el objetivo de construcción de una cultura de paz, desarrollo sostenible, promovido por la UNESCO, y hoy desde nuestro estado queremos aportar desde la filosofía del vivir bien, desde la sabiduría de nuestros pueblos indígenas, que puede aportar mucho, no solo a nuestro país, sino también al mundo. Y muchas gracias, hermanos y hermanas, Jayaya para Bolivia y para el mundo. Muchísimas gracias, señora ministra. Quisiera hacer un aviso a la mesa. Parece que Haití en último momento ha cambiado de mesa, está en otra mesa y no tenemos registro de ingreso a la sala de Nicaragua por el momento. Por lo tanto, pasamos a la intervención de Islas Vírgenes, el señor Natalio Huitey, ministro de Educación, Cultura, Juventud, Pesca y Agricultura. Muchas gracias. Thank you very much. Ernesto Ramirez, Assistant Director General of Culture, Her Excellency Alejandra Frasto Guerrero, Minister of Culture of Mexico, and Chairperson of the Regional Consultation, Excellencies, distinguished panelists and guests, greetings from the beautiful Virgin Islands. Culture is a driver of development, and at a time of change, we must broaden the debate about development to harness culture's transformative power. Culture is also a powerful source of creativity and innovation, and no development can be sustainable without it. Culture provides a sustainable framework for social cohesion and peace, indispensable to human development. We acknowledge that UNESCO has a unique role to play in the strengthening of the foundations of lasting peace and sustainable development, advancing cooperation in education, the sciences, culture, communication, and information, which holds strategic stakes at a time when societies across the world face the rising pressures of change and the international community faces new challenges. We commend the organization. The 2013 cultural policy of the Virgin Islands is now being revised to emphasize the current national priorities in culture, which include a focus on developing the creative industries and economy, cultural education, including arts and heritage education, formal education, as well as public education and cultural heritage. It also includes integrating culture across sectors, trade, tourism and economy, education, environment, and climate change, health, community, youth, gender, media, and sports. The timing of the UNESCO World Conference on Cultural Policies, Mondiacult 2022, is of great benefit to the British Virgin Islands because we are currently this year reviewing and revising our 2013 cultural policy. We consider this a real opportunity.
We joined with the CARICOM Ministers Caucus, which held a meeting on Saturday, the 12th of February, with the assertion that one of our biggest challenges is integrating culture across the sector is the challenge of a lack of data. At this point, I want to spend a bit of time on the linkages between culture and education. I'll be speaking about the power of social transformation to bring about social cohesion and unity within our Virgin Islands society. We are right now, as a matter of national priority, seeking to integrate cultural arts education across the education sector and into the national curriculum. We believe that this will make a key difference among the youth culture, mitigating youth violence and alienation. We are also integrating cultural heritage education into the education sector and national curriculum. We believe this will allow for the transmission of cultural values and heritage to younger generations. Cultural education is important as it fosters a sense of belonging, identity, and a sense of historical place. We include public education as a focus along with formal education. It is also important for the community to be informed regarding culture and heritage. Lifelong learning is important. Cultural education and awareness lead to social cohesion in society. There has been a dramatic impact of the volume of migration into the territory of the Virgin Islands over the past decades, as well as forces such as globalization on the territory's demographic makeup and culture. According to a 2010 population and housing census, 61% of the population was born outside of the Virgin Islands. In terms of culture and the arts, there has been a consistent outcry over the absence, erosion, and loss of Virgin Islands culture. This is perceived to have happened during the transition from being an agricultural society to one based on tourism and financial services. There's no doubt that the arts can be used as a healing and restorative force, but also must be linked to cultural identity. The arts, heritage, and cultural resources in the territory can be used to strengthen and or establish a Virgin Islands identity and pride, to bolster collective memory and shared bonds, and to heal the rifts that exist between communities in the territory by fostering mutual understanding and social cohesion. And here I will address another challenge. This is the challenge to strengthen our Virgin Islands sense of national pride and identity, while acknowledging that we are now and presently a multicultural society with as many as 115 different nationalities represented here. Certainly, we must begin to foster activities to enable the sharing of diverse cultures here. We have begun this by establishing a Caribbean Unity Weekend, during which we shared and highlighted each other's cultures and facilitated a panel discussion. When it comes to cultural heritage, the conservation of historic places is governed by well-established principles and standards, producing conservation plans and historic structure reports. Well-thought-out collections management policies and practices are some of the most effective tools museums use to ensure continuous collections care, and also to ensure that their obligation to the public trust is upheld. It is our intention to establish a central entity to direct and manage tangible heritage in the territory. Additionally, we will develop clear standards, policies, and procedures for our museums and heritage sites. We will now focus on working within broader societal goals, such as sustainability and political, cultural, and social dynamics when working with historic places and multi-stakeholders. At this point, the Virgin Islands is in the midst of developing an intangible heritage program. The development of an oral history program is related to this program. In addition to capturing the disparate oral history narratives, a comprehensive oral history program will be established in the Virgin Islands. Last but not least, the creative industries contribute to human and sustainable development. Through these industries, people are able to shape their own development, thus strengthening social cohesion, while at the same time creating jobs and generating economic wealth. There must be available spaces and public spaces for public expression. The focus will be on creating partnerships between artists,
businesses, and government and relevant agencies. The department will plan programs to develop, promote, and market the arts, whilst identifying key areas of cultural strength in the community. We are currently designing the modern infrastructure needed for culture and heritage, a performing arts center, a national museum, a national art gallery, but other areas will be developed as well. Databases of our artists, a publishing company, trade programs, business training, and access to capital for artists. I have so much more to say this morning, but in closing, our recommendations for ourselves, as well as for UNESCO, we move forward with ratifying several UNESCO conventions and working more closely with UNESCO. These conventions include the Convention on the Safeguarding of the Intangible Heritage, the Convention on the Protection of the Underwater Heritage, the Convention concerning the protection of the World Cultural and Natural Heritage, and the Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. I thank you for the opportunity to make this intervention, and I look forward to hearing other interventions as well as others for the rest of the convention. Thank you. Muchísimas gracias, señor ministro. A continuación tiene la palabra la señora Anarela Vélez de Honduras. Muy buenos días a todas, a todos, a todes, autoridades presentes, particularmente al señor Otone, subdirector general de la Cultura para UNESCO, a la Secretaría de la Cultura de México, la señora Alejandra Frauso, responsable de la preparación de este Mondiacult, que sin duda alguna contribuye a consolidar las relaciones entre nuestros países. Reciban un cordial saludo de nuestra presidenta Xiomara Castro, quien les saluda por mi medio y les envía por mi medio el mandato de contribuir a este esfuerzo para construir nuevas políticas para el crecimiento a través de la cultura, de nuestras artes, para la preservación de nuestros bienes patrimoniales. Aprovecho la ocasión para agradecer las palabras de quienes me han antecedido, pues contribuyen a crear nuevas oportunidades para el enriquecimiento de las relaciones multilaterales entre nuestras naciones. Asumimos nuestra responsabilidad en la participación de este encuentro multilateral para establecer puentes entre nuestros países, particularmente en lo que se refiere a la construcción, a la edificación o fortalecimiento de una cultura para la paz. Es necesario destacar en este sentido que en nuestro país existe una profunda crisis de la cultura, porque las y los hondureños hemos relegado nuestra identidad en favor de importar manifestaciones culturales que se centran en la comercialidad, el materialismo, el egoísmo, inclusive la vanidad, y han facilitado la desintegración social. Y el Estado no ha contribuido a crear las condiciones para la lucha en contra de un fenómeno que constituye un epistemicidio cultural. Los elementos de nuestra cultura que contribuyen a la identidad hondureña han caído en el olvido, por lo que nos hemos vuelto vulnerables a la imposición de antivalores vinculados a los peores aspectos del neoliberalismo y la globalización. La construcción de una cultura que resalte y reavive el imaginario colectivo, los mejores aspectos del país, es imperativa. El común de la hondureñidad y de nuestra Latinoamérica no está consciente aún de los elementos únicos de nuestra cultura, ni de los aspectos que sobresalen de ellas. En este sentido, el establecimiento de espacios educativos sobre nuestra identidad es clave. Esto es una verdad para todos nuestros países. La identidad nacional y el orgullo
patrio o matrio son un componente esencial del fortalecimiento institucional de un país que, pues, incide mucho en la ética y en el entusiasmo con el que los funcionarios cumplan sus funciones. También la cultura para la paz es una vía esencial para fortalecer la fraternidad, la sororidad en nuestras sociedades. La percepción de las injusticias sociales promueve la proliferación de radicalismos y de grupos antisociales. Se debe enaltecer, por tanto, el altruismo de las personas comunes, no a los privilegios, no a los privilegiados. El gobierno que nos antecedió intentó construir un fervor patrio por medio del extenso uso de la propaganda, pero fracasó al estar en completo maridaje con los valores culturales comercializados, neoliberales y de la globalización, que son antitéticos a la posición de una cultura propia. Sin duda alguna, este evento deberá marcar un hito histórico en el que las culturas de nuestras naciones se encaminen al fortalecimiento de la cooperación multilateral y la hermandad entre nosotras y nosotros. La cultura para la paz es una emergencia en nuestro país, en nuestras naciones, debido a que las vidas de nuestras niñas, niños, de nuestros jóvenes dependen de ello. El grado del empobrecimiento en el que el gobierno que nos antecedió sumió a nuestras naciones nos obliga a trabajar con nuestras comunidades incansablemente. Debemos enfocarnos en obtener la solidaridad internacional, pues el endeudamiento interno y externo nos ha dejado sin recursos para enfrentar las necesidades respecto a la cultura, la educación en valores. Estos son tiempos de esperanza, sin embargo, pues nuestra nación y nuestro gobierno se propone crear una institucionalidad al servicio de nuestros pueblos, no divorciados con ellos, basados en la investigación, la experimentación, la preservación de nuestra cultura, partiendo del respeto a la diversidad, la inclusión, el género y la equidad, y en las prácticas del respeto a la naturaleza, de la diversidad, y fundadas en la visión de nuestra historia, de nuestro presente, desde el feminismo, desde el antipatriarcado, desde el antirracismo, nos vinculamos a un nuevo tiempo y pues tenemos la esperanza de construir una nueva nación. Gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Un aplauso, por favor. A continuación, damos paso a la señora Marilyn Young, presidenta interina del Instituto Nacional para la Cultura y la Historia de Belice. Good morning, everyone. I bring regards from the National Institute of Culture and History to my esteemed colleagues and also esteemed ministers in presence now. This is Arani Palacio Morgan, and Miss Marilyn Young, who is the interim president, is also joining me for this presentation. So if you would bear with me, I would quickly just speak to the context of Belize, and I join my regional colleagues in calling for further data and information for us to be able to inform our culture of peace, as well as social transformation and unity amongst all of our societies. So the National Institute for Culture and History of Belize is our premier cultural institution, and they partner with offices like UNESCO to enable the protection and preservation of sustainable growth of Belize's cultural heritage for present and also for future generations. All of these reside within the Ministry of Education, Culture, Science, Technology, and e-governance. And I bring greetings from our Minister, Honorable Francis Fonseca. So speaking to the Belize context, Belize, we regard ourselves as a Caribbean country. We are within Central America, rather small, with an approximate population of 400,000
persons, majority of the population living in urban areas, and that largest municipality being Belize City. Tourism and agriculture are our greatest contributors to our gross domestic product. Given that we have a good number of our population within the urban centers, Belize City being the largest of those, we do have issues with major crimes. 51% of all crimes within Belize occur within this municipality of Belize City. 9 out of 10 of those are the perpetrators would be young men within the ages of 15 and 30. 4 out of 10 of those really are young persons residing within the municipalities. As a snapshot for our crime statistics, overall, there's been a decline in major crimes during 2021, with a decline of less than 1%. Our murder rate increased for the first time in 2017, with the latest being recorded as 29.06% in 2021. There are a total of 125 murders that were recorded in 2021, which representing an increase of 23%. The most notable being in males ages 50 and over, and most notably in the major urban areas. Gun violence continues to account for most of our murders, especially once again in Belize City and the city of Bamapan. For us at Niche, we have broader categories for our mandate and our activities. These are centered mainly on the implementation of our national culture policy, the implementation of our culture development fund, and investment in youth in the creative arts, music, drama, dance, and other art forms. In this regard, there have been several areas of activities that have promoted culture as a tool for peace and social transformation. For example, and I'll bring 4 of these more poignant examples to you. One is the youth advocacy through arts, which is partnered with UNICEF and Restore Belize, Department of Youth Services. And what it does is engage youth in marginalized communities by creating safe spaces, offering several non-violent alternatives, including and mainly the performing arts. There's also an at-risk youth camp that promotes the prevention of gang integration through the Conscious Youth Development Program. We also go through to our youth advocacy through the arts, another program that was recently concluded through the Conscious Youth Development Program, and it's an art camp for marginalized neighborhoods across Belize City. Finally, we have culture as a tool for peace and transformation through the Culture of Peace program, the OAS, and between Belize and Guatemala, whereby several students, children from neighboring communities of both countries were hosted under one roof to partake in music, arts, language, and craft workshops. The investment really was in several forms of art, including musical instruments, art supplies, capacity building, etc. Our main challenges that we've had over the past few years, more present within 2020, 2021, is the financing of cultural platform, particularly given the ravages of COVID-19 and severe reduction in all of our revenues. Tourism has been on a decline, and this has affected our local economy. Therefore, financing that has been otherwise directed towards cultural activities, social transformation, have been otherwise used. Capacity building in business development for our artist community has also become a bit of a challenge within our communities, especially in Belize City. Education curriculum needs to undertake and include culture. And in that same vein, consultations with cultural stakeholders on a regular basis needs to occur. The sustainability, continuity, and permanence of our programs is absolutely necessary.
Finally, we need to ensure, as I explained earlier, the use of data to inform planning and execution, to inform trainings, to inform other activities is absolutely necessary, followed by monitoring and evaluation on a regular basis. For us at Niche, we are starting with our strategic planning for the next 5 years. We have a national culture policy that has been robustly implemented over the past 3 years. We're coming to a point where we need to do some monitoring of that culture policy. In addition, we have the enactment of our niche preservation bill and the establishment of a niche advisory council and heritage fund. We also have the development of culture and creative industry legislation and an implementation of our culture policy, intellectual policy roadmap for Belize, ongoing, which is ongoing and has been on hold for a short while due to the COVID-19 pandemic. We expect that to go underway again. In addition, we have regional cooperation and regional projects that we're looking at. And the areas include music, dance, fashion, craft, culinary, and festivals. Exchange programs in entrepreneurial education and culture, music, drama, fashion, dance, and craft. Technical assistance for the development of an artist registry, as well as for further legislative development. In terms of our policy framework, in cultural heritage, tangible and intangible, we have the preservation, conservation, and promotion, which is a part of the framework that we have, our national culture policy framework. Culture and development is also a feature, education, environment, health, and poverty. Promotion and development of cultural and creative industries, and finally, financing and the administration of our culture. Estimada Presidenta, our entire delegation looks forward to the further deliberations, to interventions. Thank you. Muchísimas gracias, señora Presidenta, por su muy interesante participación. A continuación, intervendrá por Curazao la señora Irneleti Copra, oficial de políticas para el Ministerio de Ciencia, Educación y Deporte. Señora Copra, ¿se encuentra en la sala? Bueno, aparentemente Curazao no se encuentra en la sala y ya habíamos anunciado que Santa Lucía no haría uso de su intervención. Por lo tanto, invito a cualquiera de los otros países participantes, si quisiera hacer una intervención, por favor, indicármelo por chat. No, tengo entendido que Puerto Rico había levantado la mano. Disculpe, no logro ver la pantalla completa, por eso solicitaba que me lo puedan decir de viva voz o por chat. Costa Rica me dice que ha solicitado la palabra. No, en realidad no. De comentario para lo presentado ahorita. República, no, Dominica ha pedido la palabra. Señora Presidenta, con su venia, ¿podemos dar paso a Dominica? Adelante, gracias. Bienvenidas. Greetings, everybody. I am Wilson Matthew, Acting Chief Cultural Officer of the Cultural Division of the Commonwealth of Dominica. And today I am representing the Honorable Minister, Rosalind Paul, who leads the Ministry of Sports, Culture, and Community Development.
There might have been some miscommunication with the topic that I am to present on. So I am doing culture for peace. That's what I've prepared for. So I requested that I present now, if that's fine with everybody. All right, so once again, greetings to everybody. Culture for peace seems quite the obvious topic or concept on the surface. We know that our culture is our way of life, and we are generally peaceful and God-fearing people. When the phrase is mentioned, the mind automatically goes to a place of non-violence and compliance. But allow me to dig a little deeper as we view culture for peace as the foundation of a society. Our culture, if correctly utilized, is indeed a tool that unites. And this is quite evident in the way that Dominicans, for example, look out for one another, or we be our brother's keeper, as per the biblical reference. Families and communities still practice something that we call kudme, a pool of voluntary labor supported by food, drinks, and work songs. And unity is also consistently on display through our festivals and other presentations of our traditional and cultural expressions. The overarching principle is that our way of life is guided by certain morals, values, and principles. And this extends beyond my country, but to a regional context as well. We are fully aware of the differences that make each territory unique. But if we were to place some emphasis on our similarities, we would gain a greater understanding of true regional integration, where we learn to coexist, sharing natural and human resources, with the end result being prosperity as individual countries, but more importantly, as a united regional front. Of course, we cannot be naive to the fact that in a diverse society, disagreements are inevitable. It is how we are conditioned to deal with these differences that will set us apart, as well as the understanding that nonviolence does not always equate to zero discord. This is why we continue to respect opinions, differences, beliefs, financial and social statuses, and authority in the hope that this respect is fully reciprocated. Peace culture comes from various origins. For this reason, leaders and the general public alike share a very significant responsibility and are very capable as it relates to fostering a culture of peace. We are fully aware that that positive community values outshine and outlast divisive plagues that we know too well. To accompany that respect, tolerance, equality, human rights, transparency, and information remain essential beyond dispute. To this end, the Cultural Division of Dominica produced an unprecedented, inclusive video during Independence 2021 celebrations and featured words of spirituality, upliftment, and encouragement from many different ethnicities and religious denominations that we all call home. Another consideration that speaks to culture for peace is being at peace not only with our fellow men, but with the flora and fauna that we share the space with. Yes, the environment has a significant role in fostering that culture of peace. COVID-19 has taught us some important lessons. We now know the feeling of being physically separated from family and peers. Hopefully, we learn from that experience. Simple socialization is the backbone of the lifestyle product that is the Caribbean region. Let us not be fooled by the intangible nature of peace culture, as I guarantee that the rewards are invaluable, as well as essential for sustainable development. But how do we get everyone to buy into this concept? Many live in accordance with agendas that are devoid of peace culture, or at the very least, it is not placed at the fore. Education is one such solution. Inculcating these values into the youth, especially if the belief is that the preceding generation is somewhat inflexible. Therefore, I want to end in the same vein by which I commenced, urging all to think deeper with regard to culture for peace, learning from mistakes, and paving the way for one of our strongest traits to continue propelling us as a people. Thank you. Muchísimas gracias por su muy valiosa intervención.
¿Tenemos algún otro participante? Bueno, si creo no... que me extravié. Es que estamos en la mesa de diversidad, ¿verdad? Estamos en Cultura de Paz, querida Silvi. Ok, es que en la agenda, Dominique estaba con el tema siguiente, pero bueno, entonces me despreocupo porque me toca en el turno siguiente. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Costa Rica. Si no hay ningún otro país que quiera participar, señora presidenta, pongo a su disposición dar paso a la siguiente fase del programa. Pues yo creo que es interesante lo que se ha comentado aquí. Si hay quienes quieran más adelante compartir a través de los medios que tenemos, las experiencias que tienen para la construcción de paz a partir de la cultura, nosotros haremos lo propio para ustedes, compartiéndoles tanto desde videos, una película y algunos materiales que puedan abonar en este sentido a darle el poder a la cultura como una herramienta profunda de transformación, de paz, de unión en la sociedad que tanto lo requiere después de esta crisis. Y lo que hemos escuchado aquí por parte de quienes han participado en las zonas urbanas donde los jóvenes recaen sobre todo y son cooptados por otro tipo de fuerzas que no son las constructivas. Así que muchas gracias. Vamos si alguno de los países aquí presentes quiere más adelante compartir algún documento o algún tipo de experiencia, pues lo haremos, pues haremos que todos ustedes los conozcan. Nosotros por nuestra parte pondremos en la mesa lo propio. Muchísimas gracias y adelante. Pues si no hay más opiniones, nos daríamos un receso de 10 minutos para pasar a la siguiente mesa, si les parece bien, señora presidenta. Estoy de acuerdo, ¿están de acuerdo? En 10 minutos nos vemos. De acuerdo, nos vemos en 10 minutos. Gracias.